तर कितल्या लोकांनी भितर भाग घेतलो आणि खूप 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 डिफिकल्ट जावन असले हे कंटेस्ट जज करच्या पासून ह्या सगळ्या हे कॉम्पिटिशन आयज इतले सक्सेसफुल जावंक हे 81 कंटेस्टंट ज्यांनी भाग घेतलो ती खूप इम्पॉर्टंट लोकां आहात तांकां लागून आज आमी हे कॉम्पिटिशन इतले लायव्ह इतले बरे करूंक पावल्या तांकां सगळ्यांक आमी हात पेटोवन सगळ्यांका आमकां शाबासकी दिवया हे सगळे 81 कंटेस्टंट पासून आयचे जज आमचे जे आहात तुमकां थोडेशे ताचे इंट्रोडक्शन करून दिता फादर मिलाग्रीस डायस ओके इज फ्रॉम कॅमिल कुकेरीम कॅमिल चॅपल कुकेरीम आणि तो सिंगर कंपोजर तियात्रीस जावन आसा रायटर डिरेक्टरी फादर इफ यू कूड प्लीज रेज युअर हँड और स्टँड अप थँक्यू फादर दुसरो फादर मेल्विन आमचो तुमी सगळे जाणा आसतली पॅरिश प्रीस आजरा हो एक सिंगर आणि म्युजिशियन जावन आसा ताचे पासून आमी सगळ्यांनी टाळे पेटया फादर इफ यू कूड प्लीज स्टँड अप तिसरो आमचो जो जज हा मिस्टर नेविस ऑल्वेरिया ताचे बद्दल तुमकां थोडीशी म्हायती दिता ही इज एक्स असिस्टंट कमिशनर ऑफ कस्टम्स मुंबई एट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ही इज अ कंपोजर अँड सिंगर ही हॅज कंपोज्ड अराउंड 500 कोंकणी सॉंग्स okay released 11 Konkani albums released 26 songs video on YouTube composed 28 songs for Lorna this is very important he has composed 28 songs for Lorna तातूंतली खूप फेमस जावन आसा काही सॉंग्स पावसाचे तेंपार मोगाचो उजो तुजो मोग उराक मारुया ही सगळी म्हाका दिसता तुमकां जाणा आसतली सॉंग्स ही ताणें सगळी कंपोज केलेली आहात प्लीज इफ यू कूड स्टँड अप एंड शो युअर हँड Please give a round of applause for him. Okay, procedure तुमकां जाणा आसतली कितें आसली 81 कंटेस्टंट जज करूंक आमी खंयचे सावंतवाडी कॅथलीक असोसिएशनचो मेंबर ह्या डिसिजनान इन्वॉल्व नासलेले आमी जी तुमची कांतारा सगळी आयली ही आमी डायरेक्टली ह्या जजांक धाडलेली आनी तांणी मागीर तातूंतल्यान पयल्या रावंडाक आमकां 40 चूज करून दिलेली दुसऱ्या रावंडाची तांकां धाडली तांच्यांनी उपरांत मागीर आमकां ही 15 कंटेस्टंट चूज करून दिल्यात ताका लागून जर कोणाक दिसत आसा आमी वाडीची आहात वाडीच्या लोकांक कितें पार्शियलिटी केला हो आनी कितें तुमच्या मनान आसत तर म्हाका तुमकां सांगून दिवचें की हे 3 जज जे आहात हे एकामेकाक कोणूच वळखना आयज तांची फर्स्ट टायम भेट जाले हांगासर म्हाका दिसता खूब कमी लोक कोण मेळोंक आसतले हाच्या आदी आनी तांचे जजमेंट जे आसले ते पर्सनली आमकां हे आसले ती खंय कॉमन नासलेले प्रत्येकाचे जजमेंट येवन मागीर आमी जज करून तांच्यांनी आमकां तातूंतल्यान 40 कंटेस्टंट्स काडून दिलेली मागीर ताची 15 दिली आनी आज टॉप 15 आयज हांगासर आसा परत काहींचो डावट आसलेलो की यूट्यूबचेर आमकां इतले व्ह्यूज मेळ्ळे आमी फक्त प्रसिद्धी आमची जावंक जाय ह्या कॉम्पिटिशनाची ताका लागून आमी यूट्यूबचेर एक चॅनल चालू केलेलो आनी ताचेर आमी ते सगळे व्हिडियोज घालेले कोणाक चड करून व्ह्यूज आयलेले आसतले खूब अरावंड 2000 3000 4000 व्ह्यूज आयल्यात म्हणून ताचेर तुमचे जजमेंट जावंक ना हा आमी सगळे तुमचे ओरिजिनल व्हिडियोज जे आसले ते आमी जजांक धाडलेले आनी जजांतल्यान तातूंतल्यान तांच्यांनी चूज करून तुमचे कंटेस्टंट आमकां दिल्यात यूट्यूब आणि ह्या जजमेंटचो काही एक संबंध ना हा ओके सो प्लीज ते तुमकां एक म्हाका क्लियर करपाचें आसलें दुसरो आमचो असोसिएशन मार्फत आमी एक तियात्र दवरला 25 डिसेंबराक क्रिसमसा दीस सांजे 6 वरांचेर हो तियात्र आमच्या लोकल जे भुरगे आहात तांच्यांनी केलेलो आहा खूब बरो तियात्र आहा आनी हो तियात्र मेन म्हणजे आमच्या इगोर्जेच्या जे कॅथेड्रल चालू आहा ताच्या मदती पासत आमी हो तियात्र दवरलेलो तर तुमच्या लागीं उपकार मारता चड जास्तीत जास्त जाणांनी हो तियात्र पळोवंक येवचो हो 25 डिसेंबराक सांजे 6 वरांचेर तियात्र चालू जातलो कोणाक टिकेट जाय आनी आमी ऑलरेडी आमच्या सावंतवाडी वाड्यान दिलेली आहात कोणाक भायली लोकां आहात तांकां टिकेट जाय आमच्या कॅथलीक बँकेन ताणें कॉन्टॅक्ट करपाचें किंवा तुमच्या लोकल शाखेन तुमी जी आहात थंयसर तुमकां टिकेटाची वेवस्था आमी करून दितले हो प्रोग्राम जो हांवें सांगले प्रमाणे मेन मॅन बिहायंड दीस आयडिया पूण वन मॅन कॅनॉट डू दी एंटायर जॉब ऑफ दीस कॉम्पिटिशन सो म्हज्या फाटकडे चड करून बरेचशे लोक आसले उबे रावलेले चड करून हांव घेता मार्टीन आसलो
मिस्टर मार्टिन अल्मेडा, जॉनी फेराव सेक्रेटरी, एडविन हांची चोड करून मदत केल्या, हेनरी लोबो आमकां येवन केला, जेम्स बोजीस आनी आमचो अख्ख्या कॅथलीक बँकेचो स्टाफ आहा तांचो सगळ्यांची मदत हा ह्या कॉम्पिटिशन आज आमी इतले बरे शोभयला हे कॉम्पिटिशन तांकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. आनी लास्टचे म्हणजे हांव सगळ्या ह्या 15 कंटेस्टंट you have been chosen from the top from 81 contestants and it's a very big thing. Okay, तुमकां सगळ्यांक हांव all the best दिता आणि just show your best performance today. I hope you do that, right? Thank you very much. Thank you. Top 15 contestants. Joy Dantas उलयलो, आता उमेद आयली ना येवंक चडूच आयल्या न्हू. ओके ग्रेट. सो ते सुमेदीन आमचे आयज बँड एलायझॉन आसगांव हे तुमकां म्युजीक दितले आनी त्या म्युजिकाचेर जशें तुमचें नांव घेता तशें तुमी स्वे करीत तुमचो एटिट्यूड दाखयत एक रॅम्प वॉक करून स्टेजीचेर येवपाचें. रेडी एवरीवन? थम्स अप or down? Up? Okay, great. All the best to you all. Over to band Elizon. Devarekuru band Elizon. Now we have the first contestant. आमचो पयलो top 15 या मदलो पयलो contestant बाब Alex D'Souza from Insuli. Come on, sway your bodies. Throw some attitude out there. We have the next contestant by Ashwini Fernandez Savantwadi. आमचे तिसरे contestant by Rachel D'Souza Asgaon. आमचो चौथो contestant Bob Steve Lobo Savantwadi. Come on guys, make some noise. आमचे पाचवे contestant Shefali D'Souza Savantwadi. Contestant by Lavina D'Souza, Bironda. आमचे सातवे contestant by Rubina Fernandez Savantwadi.
Fernandez, Malvan. Mashik, this is Ashe. Also, आमचे नवे contestant by Princessia D'Souza, Asgao. आमचे दाय contestant by Delilah Lobo, Savantwadi. Come on guys, make some noise, a bit louder. Abche Itrae contestant by Leha Fernandez, Oros. Taaliyon sa आवाज येत राहू दे, come on. आमचे contestant number 12 by Clarissa Lobo, Asgao. Contestant number 13 by Francis Rodriguez, Asgao. Awaz, आमचा musician. Contestant number 14 by Joy D'Souza, Asgao. Last, contestant number 15 by Gabriela D'Souza.